आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़े सबा। या रहमान या रहीम, अल्लाह पाक के ये दो बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत नाम हैं। इन नामों का मतलब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और ख़ास रहम करने वाला। हम जब किसी परेशानी में, शदीद परेशानी में फंस जाते हैं, जब हम शदीद वाली मुश्किल में फंस जाते हैं, जहाँ हमें अब आखिर अपनी मेहनतें कर कर के थक गए हैं, कोशिशें ख़त्म हो गई हैं, नाकाम हो गई हैं, जहाँ हमारी तमाम उम्मीदों के दर बंद हो जाते हैं, वहाँ पे हम या रहमान या रहीम कहते हुए अल्लाह की रहमत का दर खटखटाते हैं। क्योंकि हम क्यों या रहमान या रहीम का विर्द करने लग जाते हैं? क्योंकि हमें इल्म होता है अल्लाह को जब अल्लाह के इतने प्यारे प्यारे नामों से बुलाएंगे। अल्लाह ने अपने नाम या रहमान या रहीम इसलिए रखे हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कहा है, हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह रहम करने वाला है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। रहमान का मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, रहीम का मतलब क्या है? ख़ास रहम करने वाला। अब ये देखिए, रहम की तलब हम क्यों मांगते हैं, रहम की भीख क्यों मांगते हैं? बाज़ औक़ात हम मुश्किल में अपने ही अमाल की बदौलत भी फंसे हुए होते हैं। हम अपने ही कारनामों और अपनी ही जो हमारे कोशिशें होती हैं अच्छी ज़िंदगी की तरफ ले जाने की, बाज़ औक़ात हमारी कोशिशें बाज़ औक़ात हम धोखे में आ जाते हैं किसी के। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, चाहे एतबार करके आ जाते हैं, चाहे किसी भी तरह से आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी मुश्किल जो हमारी गलती की वजह से हमारे सर पे आ खड़ी होती है, उस मुश्किल में जब हम बाहर निकल भी नहीं पा रहे होते, तो उस मुश्किल से फिर हमने अल्लाह को पुकारना है, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा अब हमें ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसी कोई ज़ात नहीं है जो अब हमें बाहर निकाल सकती हो। ठीक है, तो आज हम ऐसी तमाम मुश्किलात जो हमारे ही अमाल के सबब हमारे सर पे आ खड़ी हुई हैं, हमारी परेशानियां हमारे ही बुलाने पे आ गई हैं और अब हम उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपने ये वाला वजीफ़ा करना है, या रहमान या रहीम। या रहमान या रहीम को पढ़ना कैसे है? अगर आपने कोई ख़ास मकसद हासिल करना है, तो उस ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए आपने क्या करना है कि हर नमाज के बाद 100 बार या रहमान या रहीम की एक तस्बीह पढ़ लें। यानी एक तस्बीह, टोटल एक तस्बीह होगी और 100 दाने उसके हो जाएंगे। या फिर ऐसे होता है कि असर के बाद दुआओं की कबूलियत का बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो 313 बार या रहमान या रहीम कह के पुकारें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात ने फरमाया कि अल्लाह की जो रहमत होती है ना, वो अल्लाह के गज़ब पर गालिब आ जाती है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो अल्लाह के गज़ब पर गालिब आ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे गुनाहगार हैं, उन लोगों के लिए जो हमारी ही तरह हम अपने ही अमाल के सबब परेशानियों में घिर चुके हैं और अब बाहर नहीं निकल पा रहे होते कि किस तरह परेशानियों के भंवर से बाहर निकलें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी ये फरमाया है कि तुम्हारे जो अमाल के जो परेशानियां हैं वो तुम्हारे अमाल के सबब तुम पर आई हुई होती हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात इन परेशानियों को ज़्यादातर आज़माइश का नाम दे देते हैं। अल्लाह के बंदों, आज़माइश कोई हमारे जैसे बंदों की होती है? आज़माइश तो बड़े ही नेकोकार बंदों की होती है, गुनाहगार बंदों की कहाँ आज़माइशें होनी हैं? हमारे गुनाह तो साबित हैं। आज़माइशें तो उन लोगों की होती हैं जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया हुआ होता है। हम लोग तो आम से बंदे हैं, हम लोग तो ख़ुद इंसानियत से वफ़ा और मोहब्बत का दावा पूरे नहीं उतरते। भाई बहन की टांग खींच रहा है, बहन भाई की खींच रही है, शोहर बीवी से को धोखा दे रहा है, बीवी शोहर को दगा दे रही है, माँ बाप औलाद के साथ खुद गर्जी अख्तियार कर चुके हैं, ऐसे हालात आ गए हैं, औलाद नाफरमानी कर रही है माँ बाप के साथ। हम लोग तो आम से बंदे, हम लोग तो खुद इंसानियत के साथ वफ़ा नहीं कर रहे, हम रब के साथ क्या वफ़ा करेंगे। लेकिन दुआ ये है कि हमें अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह पाक से वफ़ा करने लग जाए।
تاکہ ہماری دنیا، آخرت اور قبر ہر منزل آسان ہو جائے۔ بہرحال جی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نبی پاک کے اس فرمان سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان جاری کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اب ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو پکارنا کیسے ہے۔ کیا ہماری پکار میں وہ طلب ہے، وہ چیخو پکار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر سکے؟ آپ نے یا رحمان یا رحیم اگر کوئی خاص مقصد ہے تو عصر کے نماز کے بعد آپ پڑھیں 313 بار، یا پھر آپ اگر کوئی خواہش ہے، بس خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، جیسے چاہے وہ آپ کوئی امتحان میں کامیابی ہے، چاہے کوئی ذاتی گھر کا حصول ہے، چاہے اچھے رشتے کا حصول ہے، چاہے اچھے روزگار کا حصول ہے، کوئی بھی خواہش ہے، تو آپ اپنا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد کچھ چند ہی دنوں میں یا رحمان یا رحیم پڑھنے کے کمالات اور معجزات آپ اس طرح دیکھیں گے کہ آپ اس کو اپنے زندگی میں ہی شامل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یا رحمان یا رحیم کا ایک اور وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کی خالص محبت حاصل کرنی ہے، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ شخص آپ کو دغا دے جائے گا اینڈ ٹائم پہ کسی ضرورت پڑنے پر، اب وہ شخص چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنے کسی سسرالی رشتے کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی اولاد کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل کا جو وقت ہے وہ بڑا ہی اولاد کی نافرمانی والا وقت ہوا ہوا ہے، اولاد بہت نافرمان اٹھ رہی ہے، تو اولاد کی محبت اور گھر کا سکون اور دلوں کا سکون اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو ہر نماز کے بعد 41 بار یا رحمان یا رحیم پڑھیں، اور اس کے بعد اس شخص کا نام لے کے اللہ سے اس شخص کی محبت مانگے جو کہ آپ کو سکون دے، اور اس شخص کی محبت مانگے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے، آپ اس شخص کی محبت مانگے۔ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرالی رشتوں میں بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کہ کچھ بہویں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دے لی ہیں لیکن ہماری ساس یا سسر یا کوئی بھی رشتہ سسرال کا وہ ہمارا نہیں بنتا، وہ لوگ بھی یہ وظیفہ وہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ کچھ جو مائیں ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی بہو کو بیٹی سمجھتے ہیں لیکن بہو کے دل میں جگہ ہی نہیں بن پاتی۔ اب ریزن بہت سی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ ساسیں، وہ سسر، وہ سسرالی رشتہ، چاہے نند ہے، چاہے دیورانی ہے، چاہے جیٹھانی ہے، کوئی بھی ہے رشتہ سسرال کا، وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خالص اور جائز محبت حاصل کرنے کے لیے ہے جو آپ کے گھر کا اور دل کا سکون آپ کو دے۔ بہت ہی کمال کے وظیفے ہیں۔ یا رحمان یا رحیم کہنے سے بڑی ہی زندگی کی مشکل زندگی کی آسانیاں بڑی ہی آسانیوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں گھل جائیں گی، اس طرح وہ مشکلیں گھلیں گی جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔